नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पीर को एक नामालूम खातून को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। दफाई ज़राए का कहना है कि मरहूम खातून पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर से दरअंदाजी की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि खातून कमल कोट के इलाके में LOC अबूर करके सरहदी बाढ़ के करीब आ रही थी। उन्होंने कहा कि उससे फौजियों ने चैलेंज किया लेकिन उसे ने तवज्जो नहीं दी। दिफाई ज़राए ने मजीद कहा कि बाद में फौजी एहलकारों ने उसकी मशकूक नकल हरकत को देखते हुए उस पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। हुकाम के मुताबिक मामले की तहकीकात जारी है। कश्मीर जोन पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजय कुमार ने सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने दीगर ऑफिसरान के हमरा श्रीनगर में G20 मीटिंग के इंतजामात पर तबादला ख्याल करने के लिए फील्ड ऑफिसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्कद किया। आला ऑफिसरान को मुतलका फील्ड ऑफिसरान ने G20 इजलास के महफूज और पुरअमन इनकाद के लिए किए गए जरूरी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मीटिंग के दौरान ADGP कश्मीर और सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने शिरकत करने वाले अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मजिस्ट्रेटों की तैनाती और पुलिस के इंतजामात को सरबराही इजलास से पहले अच्छी तरह मुमकिन किया जाए। खास मकामात पर हिफाजती इकदाम को बढ़ाया जाए ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। इसके अलावा मिलिटेंटों को किसी भी नकल हरकत को रोकने के लिए खास तौर पर रात के अवकात में मुश्तरका गश्त बढ़ाने की भी हिदायत दी। उन्होंने अफसरान को मजीद मशवरा दिया कि वो सिविल इंतजामिया के साथ जमीनी सतह पर हम आहंगी का मुजाहिरा करें। उन्होंने सिविल इंतजामिया को यह भी हिदायत दी कि वो मुतल्लिका दायरे इख्तियार वाले पुलिस अफसरान के साथ करीबी राब्ते में रहें ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों के अपने इलाके में किसी भी हंगामी सूरत हाल को पूरा करें। पुलिस ने कहा कि तमाम मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो अफवाह फैलाने वालों की शिनाख्त करें और तमाम तर हिफाजती इक़दाम को बर वक्त मुकम्मल करें। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि दफ़ा 370 जिसने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया था, शुरू से ही एक आर्जी शक था। आइन बनाने वालों ने उसे जहानत से बनाया था। कानून साजी के मसवदे पर तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए शाह ने यह भी कहा कि अगर कोई कानून साजी अच्छी तरह से तैयार की गई हो तो किसी अदालत को किसी कानून की कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। शाह ने कहा कि अगर मसवदा सादा और वाज़ा है तो एग्जीक्यूटिव की तरफ से गलतियों के कम इम्कानात के साथ लोगों को कानून के बारे में आगाह करना भी आसान हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुसवदे में गिरे एरियाज रह गए तो वो तजावुजात का बाइस बनेंगे। शाह ने कहा कि अगर मुसवदा मुकम्मल और वाज़े है तो उसकी तशरीह भी वाज़े हो जाएगी। आर्टिकल 370 का हवाला देते हुए जिसे मरकजी BJP हुकूमत ने 2019 में मनसूख कर दिया था, वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरा मुल्क चाहता था कि आइन का ये प्रोविजन हटाया जाए। अमित शाह ने कहा कि दफा 370 अब मौजूद नहीं है, अब उसे मनसूख कर दिया गया, लेकिन बराए करम आप इसका मुताला करें। इसका जिक्र इंडेक्स में टेम्परेरी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 के तौर पर किया गया है। यह आर्जी नुक्ता न लिखा होता तो क्या होता, मुझे बताएं। क्या आइन की कोई शिक आर्जी हो सकती है? वज़ीर दाखिला ने कहा कि कानून साजी में काबीना या पार्लियामेंट की सियासी ख्वाहिश की अक्कासी होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पार्लियामेंट के कानून साज में काम करने वालों की ड्राफ्टिंग की महारत को बेहतर बनाया जाना चाहिए क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तरबियत इस सेशन के इनेकाद पर पार्लियामेंट के हुकाम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सलाहियत की तामीर बहुत ज़रूरी है और उसे एक मुसलसल अमल होना चाहिए। हमें इस बदलती हुई दुनिया में मुनासिब कदम उठाना होगा और आज के तकाज़ों के मुताबिक कवानीन बनाने होंगे। अगर हमारे पास इस किस्म की कुशादगी नहीं है तो हम गैर मुतल्लका हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में BJP हुकूमत ने कवानीन में बहुत सी तब्दीलियां की हैं। हमने तकरीबन 2000 गैर मुतअल्लिका कवानीन को ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा हमने नए कवानीन बनाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीर को जम्मू कश्मीर में अस्करी सरगर्मियों मुतालिक एक मामले में एक मुलजिम के खिलाफ ज़िम्नी चार्जशीट दाखिल की।
NIA کے ترجمان نے بتایا کہ NIA نے پولیس تھانہ پیر مٹھا جموں کے دائرہ اختیار میں تالہ کھٹنگا علاقہ کے رہائشی منیر عرف علی باہی پر لشکر طیبہ TRF کے پاکستان میں مقیم کارندوں کے ساتھ مل کر بھارت میں عسکری کارروائیوں کے لیے اسلحے اور دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور سازش کرنے کا الزام عائد کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ NIA کی تحقیقات کے مطابق ملزم نے سرحد پار سے ہینڈلرز کے ساتھ مل کر ہندوستان میں عسکری کارروائیوں کے لیے ان تنظیموں کے فعال ملیٹنٹ کمانڈروں اور کارندوں کو ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کی خیر پہنچانے کی سازش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لشکر طیبہ TRF کے دیگر شریک ملزمان اور ہینڈلرز آپریٹو کے ساتھ مل کر رچی گئی سازش کے ایک حصے کے طور پر فصیل نے لشکر طیبہ TRF کے لیے فعال کارکن کے طور پر کام کیا تھا اور لشکر طیبہ کے کارندوں سے اس کی عسکری سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے ارادے سے فنڈ حاصل کیے تھے۔ NIA ترجمان کے بیان کے مطابق فیصل اس کیس میں چوتھا شخص ہے جس کے خلاف چارج شیٹ دائر کی گئی ہے۔ NIA نے اس سے قبل ملزم ارسلان فیروز عرف ارسلان سوب، مزمل مشتاق بٹ عرف حمزہ اور مدثر احمد ڈار کے خلاف بالترتیب 18 جون، 9 نومبر اور 17 دسمبر 2022 کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ بیان کے مطابق تینوں ملزمان جو لشکر طیبہ TRF کے کارندوں کے کہنے پر کام کرتے پائے گئے ان پر قانون کی مختلف دفعات کے تحت فرد جرم عائد کیا گیا۔ بیان کے مطابق NIA کے ایک خصوصی عدالت پٹیالہ ہاؤس میں پیر کو داخل کردہ ضمنی چارج شیٹ میں NIA نے فصیل پر IPC آرمز ایکٹ اور UAP ایکٹ 1967 کی مختلف دفعات کے تحت فرد جرم عائد کیا ہے۔ الیکشن جمہوریت کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ الیکشن کے ذریعے ہی صاف و شفاف عوامی نمائندہ سرکار کا وجود قائم ہوتا ہے اور الیکشن کے ذریعے ہی عوام اپنے حقیقی نمائندوں کو چنتے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج بنگلش پلوامہ میں ایک تقریب کے حاشیے پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹکا میں کانگریس کی جیت اصل میں پیار، محبت اور مذہبی ہم آہنگی کے اصولوں کی جیت ہے اور اس الیکشن نے ثابت کر دیا کہ عوام نے اس سیاست کو مسترد کر دیا جس میں لوگوں کو بانٹنے، دھونس، دباؤ اور فرقہ پرستی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی اور جمہوریت کی بقا اس میں ہے کہ ملک میں ہر فرقے کے لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا جائے اور آئین ہند کے تحت تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مذہبی آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ G20 سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ مسرت کی بات ہے کہ ہمارے یہاں G20 اجلاس ہو رہا ہے اور اس کا اصل مقصد سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آسمان چھوتی فضائی کرایوں میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حد سے زیادہ ہوائی کرایہ سے مقامی لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کشمیر میں سیاحوں کی آمد میں اڑچن پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہوائی ٹکٹ 4,000 روپے کی ہونی چاہیے وہ آج کل 24,000 میں فروخت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار مرکزی حکومت کو نوٹس میں ہوائی کرایوں کا معاملہ اٹھایا لیکن بدقسمتی سے ہمیں صرف یقین دہانیاں کرائی گئی لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مرکزی حکومت سے پھر ایک بار اپیل کرتے ہیں کہ وادی کے لیے ہوائی کرایوں کو اعتدال میں رکھنے کی ٹھوس اور کارگر قدم اٹھائے جائیں۔ تقریب پر ممتاز سماجی و سیاسی کارکن اور سابق ڈپٹی جنرل مینیجر جنوبی کشمیر محمد ایوب میر کنوینئر J&K کے سول سوسائٹی نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ ضلع راجوری کے تعلیمی زون کوٹرنکا میں قائم ایک مڈل اسکول کی بوسیدہ عمارت سے کھڑکی گرنے کی وجہ سے کم از کم 5 طلباء زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق تعلیمی زون کوٹرنکا کے پنچایت حلقہ
रंढोत में कायम मिडिल स्कूल की इमारत बोसीदा होने की वजह से एक खिड़की अचानक गिर गई, जिसकी जद में आकर 5 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी सेहती मरकज मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी लोगों ने महकमा तालीम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महकमा की गफलत शारी की वजह से यह हादसा रोनुमा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने इस बोसीदा इमारत के मुतालिक मुतअद्दिद बार महकमा तालीम के आला हुकाम को आगाह किया है, जिसकी जानिब ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ताहम आज ये इमारत जानलेवा साबित हो रही है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी सुल्ताना कोसर ने इस हवाले से बताया कि जोनल एजुकेशन ऑफिसर को मौका पर रवाना किया गया है और स्कूल के लिए 2 इजाफी क्लासरूम और बैतुल खुला की तामीर को भी मंजूरी दे दी गई है। सीओ ने कहा कि मुकामी लोगों का ताउन न मिलने की वजह से गुज़िश्ता साल भी मंजूरी मिलने के बावजूद स्कूली इमारत के लिए जगह नहीं मिली और न ही तामीर का काम शुरू हो सका। स्कूली इमारत की गैर महफूज होने पर सवाल पूछे जाने पर मौसूफा ने कहा कि पहले ही इमारत को गैर महफूज करार दिया जा चुका है। साबिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर की बटोत रिहाइशगाह पर पीर पंचाल अदबी फोरम के सदर डॉक्टर गुलाम नबी मीर साहब जाहिर बानहाली की तसनीफ शुदा किताब मकतूबात अब्दुल खालिक की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। मकतूबात अब्दुल खालिक की रस्म रूनुमाई की तकरीब में साबिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर की सदारत में मुनक्कद हुई और उनके हाथों ही इस किताब की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। इस मौका पर ऐवान सदारत में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साईं दास शर्मा रिटायर्ड IAS ऑफिसर मौजूद थे, जबकि अब्दुल खालिक गनाई सीनियर एडवोकेट AR मुश्ताक, म्यूनसिपल काउंसिल बटोत के चेयरमैन रविंदर सिंह, मोहम्मद यूसुफ बंबूर, डॉक्टर अख्तर हुसैन हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू और डोगरी कॉलेज डोडा, डॉक्टर तासीर शरीफ, मसूद अहमद, मोहम्मद हुसैन रामसू, सरपंच मौलवी अब्दुल लतीफ पोगली, मुजम्मिल यजदानी और अशोक कुमार शर्मा पारसी शऊर और अदब नवाज शख्सियात मौजूद थे। मकतूबात अब्दुल खालिक की मुसन्निफ डॉक्टर जाहिर बानहाली ने अपने खुतबे इस्तकबालिया में अदब के तय पीर पंचाल अदबी फोरम की कारकर्दगी और खिदमत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर और दीगर मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया और उनकी आमद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी कार्रवाई के दौरान एक शख्स को हिरासत में लिया, जबकि CCTV, DVR और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जराये ने बताया कि पीर की सुबह SIA ने जम्मू के बठंडी, बन तालाब और दूसरे मुकामात पर छापे मारे। जराये ने कहा कि दहशतगर्द साजिश केस के सिलसिले में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रिहायशी मकान और दुकान की तलाशी ली, जिस दौरान CCTV, DVR और मोबाइल फोन तहवील में ले लिए गए। जराये ने मजीद बताया कि SIA ने एक शख्स को भी धर्म दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। मालूम हुआ कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने सुबह जम्मू में दहशतगर्द साजिश केस के सिलसिले में मुतअद्दिद मुकामात पर छापे डाले, जिस दौरान काबिल एतराज मवाद को बरामद करके जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को कहा कि महज चंद लोगों ने जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए इंतजामिया को हाईजैक किया था, लेकिन अब उनका वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि मौजूदा इंतजामिया यूटी के हर शहरी की खिदमत करने और उनके मसाइल हल करने के लिए पुरअज़म है। LG सिन्हा ने डोरो अनंतनाग में किसान संपर्क अभियान से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पर हुक्मरानी और बर्बादी के लिए तकरीबन 500 या 1000 लोगों ने ठेके हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि अब उनका वक्त खत्म हो गया है। मौजूदा इंतजामिया यूटी के हर एक शहरी की बात सुनने और उनके मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। हम यहाँ बगैर किसी इम्तियाज के जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों की खिदमत करने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की हजम नहीं कर सकते। LG ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कश्मीर में अमन और तरक्की देखकर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मसनूआत जल्द ही कौमी और बैनुल अक़वामी मंडियों तक पहुंच जाएंगे। वो वक्त दूर नहीं जब किसान का बेटा भी किसान बनना चाहेगा, जिस तरह सरकारी अफसर का बेटा अफसर बनने का ख्वाब देखता है।
انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو جدید راستے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ بھی بڑے خواب دیکھ سکیں۔ فلم دی کیرلا سٹوری کو لے کر خوب تنازع میں گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے طلبہ اور ہاسٹل میں باہر داخل افراد کے درمیان پیر کو زبردست ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ ایس ایس پی جموں چندن کوہلی نے بتایا کہ جی ایم سی جموں کے ہاسٹل میں کچھ طلبہ اور باہر سے داخل ہوئے لوگوں کے درمیان ہاتھا پائی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ قبل ازیں جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ جی ایم سی جموں سے متعدد کالیں موصول ہوئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ دی کیرلا سٹوری کے معاملے پر ہاسٹل میں ہوئے جھگڑے کے نتیجے میں کشمیری طلبہ کا ایک گروپ زخمی ہوا ہے۔ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ایک طالب علم پر لوہے کی راڈ سے حملہ کیا گیا اور اس کے سر پر 12 ٹانکے لگے ہیں۔ راجوری ضلع میں لائن آف کنٹرول پر ایک پاکستانی شہری کو اس وقت حراست میں لیا گیا ہے جب وہ سرحد پار سے اس طرف سے گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفاعی ترجمان نے بتایا کہ لائن آف کنٹرول پر فوجیوں نے شخص کو اس وقت پکڑ لیا جب وہ راجوری ضلع کے علاقہ تارکنڈی سے دراندازی کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حراست میں لیے گئے شخص کی شناخت محمد عثمان کے طور پر ہوئی ہے جو کوٹلی ضلع پاک زیر انتظام کے کیرلا گاؤں کا رہنے والا ہے۔ دفاعی ترجمان کے مطابق چوکس فوجی اہلکاروں نے لائن آف کنٹرول پر اس شخص کو مشکوک نقل و حرکت کو دیکھا اور دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ حراست میں لیے گئے شخص سے کچھ پوچھ گچھ جاری ہے تاہم اس کے قبضے سے کسی مواد کی ضبطی سے متعلق کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کامنٹ باکس میں بھی اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں۔ خدا حافظ۔